وهمالي هرم جواو نسي هرمي تربين اوفيسيل نموناو بعض جماعة ضمان بل وهي دولة وزيري مع جي مع بيا غوان وحاضر هم تربينين ومناو هلي بروتوكول يا هميسا ngao mawaziri mbali mavisi mbali vitayo pia yawolo lisoka ya harma mula utumshashi yabo ani rais wa dawla ikao yatungulwa ni Komor kamil ani do wenji ngujo khudhuria harma mula utumshashi wan yabo ngamunao شاهد ومشهود au angalia mwanao zinti delegation balnambal ذروة سولية وحاضر mwanao Longfort Mohamed Daoud alias Kiki waziri wa interior sange hadhir ban wandoze waluzao Comme on a Semouni ministre la mer ama usurpateur ou ambassadeur la marque na justice je les instructions
mali hili mwanao ujizi wa teknoloji ule armentia hatu extra pla ngamunao walobonze silo hunudani arionao zenyi jumbe banambali zirwa sulio Mambo ya elimu nao umahalalika ondo jumuna wema katiano suwa mutangazao wati wa rupata zilu zone sao zana flakomo shamaksus zilu zikautiwa hadara za kisekilite wali wa huko mahalalika wena isi mito kautaya shabolimu yuwana na mwonji kao wakitekeleza alweshi wata mwonji uze plasma susu za kamatani shiwa visa zitane ebaba mwana wale ilifwa ilohetia hazi wabuli India na wanadamu kama wanafunzi shambani na wana nafasi ya waishi ya hafla hii ila mitaani kutoka kwa ça va hein ah Timon il était placé des rubans aux couleurs du drapeau de l'Union des Comores. Mais en raison d'une forte présence de la population ce matin pour participer à cet événement, les autorités ont autorisé les participants à venir s'installer pour pouvoir y prendre part. Simamia ya nchini wa amani na usalama na utulivu. Zona habarabara na mtulizo. Wananasika wa njia ya mheshimiwa. Kanda na wauso ikawa watu shida wana hauno letendo kama za ndoto kwa hilo. Watoto pia wazungumzaji kwanza atawali na usuli wa maadili kidogo ndio wao inafasi kama hiyo na unaweza plasi watoto wa kutawadezi. Amrejeje wadada mkao wa mwana mkando wa mauso ikao aendelea tono ikao wa wanadamu anipatu wana haruka kutoka kama video bwana aliwasahau hawana nafasi wazunguze shwaza za servisi za security zilizojuliziwa ili ndio kwenye nafasi hadi mtandao yani mashine ndio ya jana ndani na nafasi ya ukazi ili aongee uongozi hafla na mtoka hapo tusamiki tumonezana mkala yeko kanzima au kaya alikama mbogo wala bibi fara tabini anasara wasuli adaraja ya mbogo wala swala gazita kwa shwatani amisi shamsuni mbogo wa ile sawa latu watu harwasili Muhammad Tafasi wajau mbogo wa ile sawa mali kama tunaweza wanachama wa serikali kamili ya Umoja wa Mataifa wa Matangazi wa mkao wa Farahaz hapo kabisa
Mauli. Dada, je? Ça va? Ça va, zero gong zoje. Ça va. Suri. E leo kwa ujao harma hindi leo. Majeshi. Belum mau télé. Ji va ser bukan plus Azali. Je. Kasih sebab non rupiah sama polis. Ai, jauh. Polis itu sambut. Kamu garlu roh? Oh, budak. Mwanao semla na upot zamana wahe hifadhi na uvirizi kirasmi. C'est ici que ça se passe. La place d'Aix. Oui, il faut regarder la piche. China, eu erro mesmo. Tirou foto. Ele trabalha no sobrou na pressão.
Ah, jure. Mada ransi si John Tama. Ah. Ça va. Amnon. Wanyashilizi mjundoi hubonza mali mwana ma Eric Dimeko goda wa mfana na mbaba ni mwana ma Kamal Kamal mjini Bangwar Mambu ni wandu pia changwa rungao ngao hangao المورا قبل ناخذ تسوي بشي شوفوا كتب شوفوا Mwendo ule? Amande mwana wao haruma ya ekran zelera na ziluzo iso ya daula amisana nao awakatue malebesime kwa furaha na raha na furaha wanazali asmani hata mile stati wanadamu ziwi 15 ikao ndo waruhusiwa wanjie harumeshiwa ngashinu wavisa shedadisho shile ya jumabu yonde mane kao emadho armana wenye ulifanyilia ishiwanza shino ani ndo wanduza tuma shinwa ikao tijo mtahane no wakatema shinwa wajovumulwa mremeko tikwezi watahao kaya yemi wango ibalwa ili rishinde ridunge hauno emilikawe sanzi ya unushwanzani ya hafla ina mlikao ndo jukangele abongela rijuni zao kaya haruma takriban deka mbili enye wango rasmi ya unja unushwanzani ngezobala hamande hila sabiti na mabiani haruma njia za etonjianga mduga mdao harumanda hulaa alaira kiswahe daula ili hujake wazimalasi jeshi la undo na usalama amani umrego dhamana kamara ya raru madaraja ya rais wa tano wa daula ya Komori ya wazima ilo halua kimangara ambao ili ya Komori hiyo hawasi
ikawa ukaita choni mwanadamu au kana ukaya wewe ndio rais wa Tanzania wahenda ule hapo moja mwingine shahamara anaru wananchi wa Komoro ambaye hamshe wamika uaminifu ndio haki ya watu hata mashuru wananchi. This case shows that the disciplinary secretary of the Senate is present among us. The national team that the president is with and we are sitting on the ceremony will start shortly. And in the meantime, we have heard traditional chances from the villages of Koni and Drive. Nuru ndo zipepe yao haruma hawa ya amani na usalama haruma ishiwanza shamaluzini haruma zentanata za ishiwanza ndugu wana furaha ndugu wana wanadamuke au wakanti au makinifu wawahima wahimi au makinifu haukahela mzimandao hakananyora usukuru waswili yache ya shuhudie yache ya one zenjema ikawa ndozuka una edaula hatu osikwa neno yode bane ikawa Garibidia Mwenyezi Mungu barekantiamo zenogozi uzalisa haundona usalama hata leo ni baozi sio usalama haruma mwezi mtukufu wa Daudi haruma hawa ikawa hena mzimandani malanika ondo ya kanti bujilio holi hawa ena mwezi amonge hamade nasali kilazama emakajia kama kuna halabo kanti emahalamika wa kama kantiwa takriban zikume nama jana matano zilizo nasipi ya kamona wa haruma mzia za ikanjia wamekanga mduna uza ndio za ofe muhimu haukaya na amini haukai komodo wesa mwanzao ushinzi wa emergency ya yensi hatu wengine ndio maana ikawa uono mawaziri mbalimbali wesa mwanzao Nusabi kirmasheleze nuka gasinadaka takriban 2 shahar manzia za security ndo nakarumia hahisange wazbanasi harmale tengolinu madam ambari azali asumani mzate nambari wa handa waenda ula Komoro nge harmaze mibar rasmi. Nous vous informons que la première dame de l'Union des Comores, Madame Ambari Assoumani, est présente parmi nous dans le stade. We would like to inform you that the First Lady of the Union of Comoros is among us in the stadium. Thank you. As you can see on the main screen, the President is on its way here, but the gates of the stadium have been closed for security reasons because we've gone over the limit of 15,000 people already. Makatiano ndugu ono cortege abali ya rais wa daula wa hisangu wa virao harumwa place ya building ya hatu havushishia harumwa mra wa mtangani kujilia ulibatanani hisangu viro harumwa ya wabatanani kujilia wano ejipo ili kushishia harumwa jumala ya duwali ya hatu ili yanengenzia mafusu ya umasilisha mshwanzani ngamdunga ho harumwa étranger ya mahansi wa yabo namne kao delegation de jao kiwastwa ya waliwasilisha rais wa daula Madel Monao rais wa daula ndugu hisi Mujihundo Arma Ibajanani Ibajanani Moroni ngone cortege haina mahalanika o ribiri ranguja na tauna lelo wa urahafu ikawa mariomba hudumu harmo mjiwazi wa hatu na upepe yao na shukuri yao kamera ya saa madhamana wa hela meri ya mjiwazi wa hatu
Emakatiano baada wisaumiri ya Bukafe du Port hahesangu biro harumale jumbarama la SNPCF ujilia harumale jumbara la diwani la hatu ili uhelea harumale jumbara la balozi la Kifaransa Hormaswani ili ya Jorenga ya boulevard ya unjia unishwanzani. Angalia Tina Somali wala tina mashelezani ni wa Komoro ni uju wa sheo ni uju wa hizo mazao ni uju utukuza mtukufu kao wani ndio mtukuza abongiao tina mashelezani izo ejo lazima mfanye wakati jo mwambia ni ukaya ya rais wa daula Hassan ya unishwanzani uju wake wazimanasi ani ngamto hamba hadi mwanao mzima wahe bao ya habari za Komori asanje haldo makachano wajeni walio ramchujuru wao kuzijua kaya rais wa daula ngeharuma ezenjia za stade makachano yodo digitale no jizijome wafanyiwa nimbawa ya matangazo ya ortese ya Komoro eni mahala kao rais wa dola au delegation kao zikaoenda na waendelea hauziona nonga si huno stade omnisport maluzini yawodo lisa nyoshilizi ukaya harma muda utumshashi yao rais wa dola mujuru wa Sweden nasi ngashukuri yao bao ya matangazo rangu harmwezi rezo sosio maido nyasi wa habari za Komoro a town neze global nambal ikao wa partager eze video ikao dezifanywa harma inti ya Komoro makachano ortese ngashukuri yao ze juhudi zao haini mbao ya matangazo rangula gazeti radio kutukutu wonsi ngarobu shiriao bahati njema na masuliano mema ya khairi leo mshimiza nuka ya ezi plus makatiano ya cortege rasmi gajiunda wao harma ekol Abdul Hamid yonge onesao ka harma takriban dakika mbili imrikao ndora mjushulia ili hujari mtukuze baada ramchugua yatendelee maswaya hatu wa mamuda mahamitanu al-Imam Azali Asman Banaheri kutoka Batimanasi. For those of you who know the city of Moroni, you can see on the big screen that the president is very near. So very, very shortly we shall proceed. Yarishelezao kaya baada ya Johanisa haundo itimizi haundo hafla nitukufu ino. Ni ujua eshewa shaki Komori shahaju. Baada ya joula wa hunushwanzani ya rais wa daula na zenye jumbe tukufika ongu joka ntiwa zimanizo ngarimi yao watukufu ikao ngani harumaye mibar rasmi ikao ipangiha hadara jandao ngabo couleur ya jaune ngabo couleur ya bleu ngabo couleur ya rouge ma journaliste onge shao watukufu ni wandu ikao ngani harumaye mibar hiyo ekaira iswa daula ya roha msagidishe wajeni wa hatu watukufu wa hizi nchi zawonze ikao ngo haruma ye parti ya Nikudu niwape nafasi waroe hamungera isiwahe daula gesi si wenye shughuli wakazi wa Komori mjeni dunge risahidishe omroho ushwanzani msina taraduni ukakazi na ujini au kama mjuo ukaya emasini ni ada huku sisi jua hapo maswali emakatianu ngamono e cortege ihisa ngehele yao oharumale jumba la hepnui de masiwani yowone saukaya haruma takriban sekondi mengomiraru mtukufu rais daula al-Imam al-Azali Osman Banaheri kutoka Batimanasi abongeweti na mweshelezani amchojorore jaine zamba tina mjajo subuti ni mwambie nezo fanya awe zorenda haruma hafla itukufu amande ya leo ndugu ona madhana manambali na bali wa hifadhi hautendelwa nemu humu wahelejeshi masiwani mtukufu Yusufu Jihadi wa isa warengeze za wanazahawa ili wa mshurie mjomwe mahamweshwa
Ladies and gentlemen, distinguished guests, the president is just outside. So as you can see, the chief of staff and all the staff are ready to welcome the newly elected president Azali Assoumani. rais wa dola hasa wasili arionao ye clôture ya he terrain ya omnisport mwishiao ze sirene yabo Gamduga o habari ya sirene Yonesao kaya Rungu no kaya. Laza Laza, Leoni hao. Maronao elegari la balik drapo ya Komoro kao ibali ya mheshimiwa rais wa dola Azali Assoumani bwana heri ni mjundao Lyon gari mshukuri yaoni wajundao Marseille wajundao Paris Nice wajundao harmu ulimwengu wa dunia wadungao ngao hangao matangazo ya rangu les Facebook rangu za tele national jundao huko Komoro na bangu za mbawa za matangazo za hobonze kaozi ka hadir ngizo hadir makatiano yabo domshemizi zanika ya yemanyasi Eric Dimeko nana mwana magoda nuasa ya ikanga mjundao mwana Kamal na mdunge ngao hangao matangazo yahe ngamonao Ebakati laanu ngamono legari kao dola Maria ya rais wa dola ya Komoro al-Imam Azali Assoumani legari la Isali Faliki ya biba rasmi na rewa ya tukuziwa heshe wakaundo shamsaidi al-Imam Azali Assoumani rais wote wa dola ya Komoro ya muungano habari ya leo kabisa si wote wa legari la tukuziwa. Ladies and gentlemen, please welcome the newly elected President of the Union of Comoros, His Excellency Azali Assoumani. Makasida yano haisa alwasili ya madinanasi ni rais wa dola ya Komoro al-Imam Azali Assoumani bwana ikao hamara ya raru wa Komoro hamshe hamume mumtaua ili aje atendee dola ya hatu waile rais wa tano hadaraja ya Komoro ya muungano rais kao hamara araru hata ulo na Komoro ili utendea emaswa ya hatu imakatila anu ngwendo na wasili harmani barasi ikao ndo atarishiwa ikao wajeni watukufu wahaja wa mtukuze ngao yabo ngao mlindao tini mwezi wa maana ya mufti al-Jumhuri ya wahatu Al-Said Tahir bin Said Ahmed Maulana Ali Jamalillahi hahisa hawasili wajeni wanu ngubiro haudunga na nezo maana wahele jeshi la dola hatu ili wenda wadhuru zembawa za kijeshi za hensi hatu yani wenda wazuru zembawa za kijeshi mbali narunao rais wa dola ngasi hule kabisa makatila yanu hamandeheli rasa bikira mwanesani nejoula azimuri bitashekundi jamlo amini ili urengaze dhamana ngea JRJ wajeni wamjilia abonge makatiano ahisa hawasuliwa wamahalanika o wanachama waeshe kayo mshamahakama dojo kaenda wamliwise amini hata mpakada banu watu kufika ondo mawasili wanu ngare mombe yao ni mbite hawa ya amani na usalama na hafla ni tukufu zehazika ondo na kananikiwa na mene mana mshahamu ya sikina wazikaza ukifwanu na mwisho yao ni usalama na amani haruma muda mfubi ya mwatu ambasadeur shafi kutole na zama na zahe ili endelese esema enemi wahi Ruwakheri nae wampar Ronao Zimbawa za hifadhi. Excellence Monsieur Azali Assoumani, président élu de l'Union des Comores. Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence Monsieur le Président de la Cour suprême. Excellence Madame la vice-présidente de la République unie de Tanzanie, Excellence, Madame la première dame de l'Union des Comores, Excellence,
Madame la vice-première ministre de la République de Maurice, Son Éminence, le grand moufti de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, des pays et organisations amis des Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique accrédités auprès de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Mesdames et Messieurs les élus, distingués responsables des partis politiques, distingués représentants des institutions comoriennes, de l'Union et des îles, Mesdames et Messieurs les officiers, distingués représentants des oulémas des Comores, distingués représentants de la notabilité comorienne, distingués représentants de la société civile comorienne, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec beaucoup d'humilité que je m'acquitte de l'agréable mission de vous souhaiter d'abord une chaleureuse bienvenue dans cette cérémonie d'investiture de Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président élu de l'Union des Comores, et de vous présenter ensuite le programme de cet important événement. Nous suivrons la Fatha, prière d'ouverture, prononcée par Son Excellence, l'ambassadeur Ali Mlahaili. Nous inviterons Cheikh Abdurrahman Ahmed Mohamed pour la lecture psalmodiée de versets du Saint-Coran. Nous accueillerons la Cour suprême des Comores pour la cérémonie de prestation de serment de Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président élu de l'Union des Comores. Nous écouterons ensuite les discours et allocutions dans l'ordre ci-après. Discours de Son Éminence, le grand moufti de la République, Dr Saïd Tahir et Saïd Ahmed Maulana Ali Jamalileil. Discours de Son Excellence, Monsieur Ahmad Ahmadi Bolero, secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Discours de Son Excellence, l'ambassadeur Saleh Miloud Samoun, représentant de la Ligue des États arabes auprès de l'Union africaine. Discours de Son Excellence, Monsieur Malik Sarr, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Discours de Son Excellence, Madame Hawa Ahmed Youssef, représentante du président de la Commission de l'Union africaine. Enfin, Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, chef de l'État de l'Union des Comores, s'adressera à la nation et à l'assistance. Nous suivrons la Fatha qui clôturera la cérémonie avec son Éminence, le grand moufti de la République. Mheshimiwa Azali Assoumani, Raisi ya Chagula Noa Komoro, mtukufu Rais wa hili baraza la mawakili la Komoro, mtukufu Rais wa hii mahakama ya juu ya hii daula ya Komoro, mtukufu Bibi Makamu Rais wa hii Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, mtukufu mzaze nambari wahanda wa hii Komoro, mtukufu Bibi Makamu wa hii waziri wahanda wa hii Jamhuri ya Maurice, Samahat al-Mufti al-Jamhuri, watukufu mawaziri wa hii daula ya Komoro, watukufu mamuhafidh wa hii masiwa ya Komoro, watukufu wa huu wabalia zenye jumbe za hezanti ni makungumanyo nyanzani ni Komoro, watukufu mabalozi no warumishi wa huu wawakilio zenti ni makungumanyo nyanzani usoni mwe Komoro, mtukufu
wa hili jeshi la maendeleo la Komoro, watukufu mawakala waho wakazi wa Komoro, watukufu wa hili janibu za kisiasa, watukufu mawakili wa hili mabaraza ya serikali haruma ya serikali ya juu neze serikali za masiwa, watukufu warumishi wa hili jeshi la Komoro, watukufu maulama, watukufu manotable, watukufu madhamana wa hema chama ya maendeleo, watukufu watangazaji, tembo jitukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinikiwa ya sharaf shahu mshiriani mjo mwema harumai hafla rasmi ya leo. Hafla ikao nge rasmishao mheshimiwa Azalia Sumani, rais ya chagula na Komoro, harumai makamu matukufu ya ho raisi wa daula ya Komoro hema hamitanu rikabirio ya hafla kwezi ngejo endelea hena mnaini ya fatha ya uwa ya hafla ngejo tekeleziwa ni mtukufu Balozi Ali Mlahaili garjo karibisa Sheikh Abdurrahman Ahmed Muhammad ya jari nike ya makra za Qur'an al-Karim. Baada ya Qur'an al-Karim garjo karibisa ya mahkama ya juu ya daula ya Komoro ya jaya tekeleze ya barnamaj ya humrasmisha mheshimiwa Azali Asumani, rais ya chagula no Komoro, haruma ya makamu matukufu ya ho rais wa Komoro hema mitano ijao. Ngarjo hendelea neze hutba munasaba zijou ubalwa hutba ya mheshimiwa Azali Asumani mhu wahe daula ya Komoro ya fatra ya ubaya kabisa ya makfal ngejo tekeleziwa ni mufti al-jumhur Said Tahir bin Said Ahmed Maulana Ali Jamalli. Gari karibishao mzee watu ambasador Mlahaili yarnike ya fatra ya ubua ya hafla kwezi. Bismillahir Rahmanir Rahim. حبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة على النبي وآله. مين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسط الناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربنا الغفور الشكور. ربنا عصت كل شيء رحمة وعلما ففي الذين تابوا وتابعوا جهيل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا لله. Karibu Sheikh Abdurrahman Ahmed Muhammad ujaurinike ya makra ya Qur'an al-Karim. Tafadhali. Achana na udunga ya Qur'an al-Karim. Jema kachinda yanu. Baru shukuriano ni mdudunga huu ngao rangu mjikunda huko bonze. Malimanya si Papa Naima Nakib Musa. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا
أكبر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Marhaba Benji, Monsieur Papa Naïma Djigissaï. Monsieur Djigissaï n'a encouragé la Cour suprême, Akram Mohamed, la Cour suprême waliho utakuja kuanza uone mahfal mwanama Akram Mohamed uyajonjia Facebook na wodo ushemeziza jimjihundao rangua jihundao iho Maroc mari mwanama Abdurrahman Mzembaba ngarashukuru yao za juhudi zao sa hususan di mwanama Djigissaï Papa Naïma ikao aminakini kaya mujihundo harma inti ya Ulaya Faransani shangulungu ngao mujibiwa wei mkomori yawo arunao mahakim waendao na ulabisa amin mwendo na ulabisa rais wahi dausa daula ya Komor
Kasivanu, gari jibi ole vesime. Kasi jibi wao, gari jibi wao. Furaha na raha. Mwenye mnanyungwa jangu mpisho leo bwana Azali. Ya waifuha. Wangu mwanao mahakim ani de Cour supreme mwandao naulabisa ya rais wa hii daula ya Amin hemarararu kayao kondo na ujuhuruma yati ya hatu ya Komori rangu de tarehe ya leo yabo ulimwengu wa dunia wadungao anzia za internet rangu wajihundao wala Faransani ikawa rais wa hii daula hashemiza kabisa ni ahunre fursa ya mvoti wa mvoti wasanganye ili hau unda ya nchi ya Komoro ikiwazima ibasauhe ikejeza saya si majirani karendao na filme ya kwe mtanganya wa kafa Veuillez vous asseoir. On va poser. Bravo. Le nouveau président de l'Union des Comores est ouverte. Monsieur le Procureur général, vous avez la parole pour votre question. Mwishiao mahakim ani mbawa ya Cour supreme wandao nao Madame la Présidente de la section administrative de cette juridiction et Monsieur le censeur à la fin. Selon l'arrêt numéro 1903 CS rendu le 2 avril 2019 par la section administrative à Cour suprême statuant en matière électorale, M. Azali Assoumani a obtenu la majorité absolue des voix exprimées, soit 59,5% dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2019 et proclamé président de l'Union des Comores. Monsieur le Premier Président et membre de la Cour, au terme de l'article 57 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisé par référendum en date du 30 juillet 2018, avant d'entrer en fonction, le président de l'Union des Comores prête serment, le Coran à la main, devant la Cour suprême, assisté du Moufti de la République ou en son absence du Grand Cadi, selon la formule suivante. Je jure devant Allah
le clément et le très miséricordieux, de fidèlement et honnêtement remplir le devoir de ma charge, de n'agir que dans l'intérêt général et dans le respect de la Constitution. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président et Monsieur de la Cour, nous requérons qu'il plaise à la Cour suprême ordonner lecture par le greffier de l'arrêt numéro 1903 CS du 2 avril 2019 proclamant M. Azali Assoumani élu président de l'Union des Comores. Recevoir le serment de M. Azali Assoumani élu président de l'Union des Comores. Dire qu'il sera dressé procès-verbal de ce serment par le greffier en chef de cette haute juridiction. Renvoyer M. Azali Assoumani dans ses fonctions de président de l'Union des Comores. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur général. Je demande à Monsieur le greffier en chef de bien vouloir faire lecture des visas et du dispositif de l'arrêt numéro 19013, Cour suprême du 2 avril 2019. Section administrative statuant en matière électorale. Arrêt numéro 19013 CS. Au vu des textes suivants, la Constitution du 23 décembre 2001 révisée, la loi organique 14016 AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05014 AU du 3 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle. La loi organique numéro 10-019 AU du 6 septembre 2010 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05009 AU du 4 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du président de l'Union. La loi numéro 1404 AU du 12 avril 2014 relative au code électoral. Le décret numéro 115 PR du 23 décembre 2018 portant convocation du code électoral. Ensemble, le décret numéro 116 PR du 25 décembre 2018 fixant le calendrier électoral. L'ordonnance numéro 2018-004 CSP du 23 mai 2018 rendue par le premier président de la Cour suprême portant attribution des compétences en matière constitutionnelle et électorale à la section administrative. Arrête. Article 1er. La requête de M. Kaïssi Abdallah est irrécevable. Article 2. La requête collective de Saïd Abdallah Chehani, alias Amir, Youssouf Abdul Majid et Toufaha Abdul Majid est irrécevable. Article 3. Confirme que le nombre d'électeurs sollicités pour le scrutin présidentiel du 24 mars 2019 est de 309 137. Article 4. Confirme que le nombre de bureaux de vote en carence est de 90. Article 5. Sont annulés les résultats de 32 bureaux de vote. Article 6. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 mars 2019 sont les suivants. Nombre d'inscrits, 309 137. Nombre de votants, 163 801. Taux de participation, 52,99. Bulletin blanc et nul, et 6 502. Suffrage annulé par la Cour, 16 603. Suffrage exprimé valable, 140 696. Article 7. Ont obtenu M. Azali Assoumani, 83 078, soit 59,05%. M. Ahmada Mahmoudou, 22 099, soit 15,71%.
Monsieur Mouni Baraka Sexuali, 7777, soit 5,53%. Monsieur Swali Mohamed, 5023, soit 3,57%. Monsieur Hamidou Karila, 3944, soit 2,80%. Monsieur Saïd Ibrahim Fami, 3677, soit 2,61%. Monsieur Larifou Saïd, 3551, soit 2,52%. Monsieur Hassani Hamadi Ngombi, 3093, soit 2,20%. Monsieur Ahmed Saïd Mohamed, 3013, soit 2,14%. Monsieur Ibrahim Alim Simba, 1840. Marahia Komori, Katia Sani Hamadi Abougoula, Goubou, 1194, soit 0,85%. Monsieur Sandi Salim, 1167, soit 0,83%. Monsieur Ali Mahdi, 1140, soit 0,81%. Article 8. Monsieur Azali Assoumani, ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées dans le premier tour, est proclamé élu président de l'Union des Comores. Il prendra en conséquence ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment en audience solennelle de la Cour suprême, conformément à la Constitution de 2001 révisée. Article 9. Le président Arrêt sera publié au journal officiel, notifié aux institutions constitutionnelles et affiché au siège de la Cour des séances. Merci, Monsieur le greffier en chef. La cérémonie de prestation de serment de ce jour est prescrite par l'article 57 de la Constitution du 23 décembre 2001 révisé, qui dispose que, avant d'entrer en fonction, le président de l'Union prête serment, le Coran à la main, devant la Cour suprême, assisté du Moufti de la République ou en son absence le Grand Cadi, selon la formule suivante. Je jure devant Allah, le clément et le très miséricordieux, de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n'agir que dans l'intérêt général et dans le respect de la Constitution. En effet, par l'arrêt numéro 19013 du 2 avril 2019, dont la lecture des visas et du dispositif vient d'être donnée, les Comoriens vous ont fait confiance en vous élisant président de l'Union des Comores avec 59,05% des voix exprimés au premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars. Sur ce, j'invite M. Azali Assoumani à se lever et venir prêter le serment devant la Cour suprême conformément à la Constitution. Moufti. رئيس واحد دولة قلنا بريتو سيرمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تزنغارا ومسو أفوام يزمغو نقرآن يها تزنغارا ومسو أفوام يزمغو نقرآن يها إلين لابي ukaya ngamlabo hamnyezimu mtukufu mwenye irumbi na rehma ukaya ngamjotekeleza au aminifu na haki ze dhamana zahangu faida jumla ya huwa Komoro ahustegi sharia mshin wallahu ala ma aqulu shahid kajamshangaza holiho woi rais mamba kweli woi rais hamarararu harmainti ya Komoro woi rais ikao la Cour donne à Monsieur le procureur général pour ces réquisitions. Reçoit le serment de M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et lui en donne acte. La Cour dit qu'il sera adressé procès-verbal de cette
nécessairement par Monsieur le greffier en chef. La Cour, que j'ai l'honneur, le privilège de présider, saisit cette opportunité pour adresser ses respectueuses félicitations pour votre réélection à la magistrature suprême. Elle prie Allah, le Tout-Puissant, qu'il vous accorde plein succès dans la construction et le développement de notre pays pour le bien-être des Comoriennes et des Comoriens. Sur ce, je vous prie de bien vouloir aller occuper la place qui vous est réservée. Sasa hapote serma rais wa dola Komor yabo ngarshimiza kabisa ngarshiliao imbawa ya hifadhi izengwari de hao ya rais wa dola hasa hansiwa kirasmi nangule makatiano sirlo hunu au stade Omnisport Maluzini hunu Komor ngarishimiza kabisa ukaya ye drapo ya Komor ngondo na unikiwawe makachano ngamonao sha amahu o malaika ungarjihunao ngasihule kabisa nanga mjoka ya ngarumiao njia za portable inema na kayo amjur samihi holiho ze image kadnaka umbenufu haku shanga mshizao kaya imakachano ngamonao ya balia ye drapo ya Komor ikao yonkiwa ya rais yahe edola ya Komor haunkiwayo ankaya leo de yarengao de zamana hamara araru harma insi ya Komor umanao jitrapo ya rais wa daula hajuha au sengelea waridi ya rais ngodo na unkiwa ye drapo makatian wede mwenyezi chawe tsidekina chawede mwenyezi jibwe ngamonao asahatilwa omdai الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا وترحمنا Salama viveshe amana bila bayana tabu kuwasili salama salimina kujarungwa kulabu ubiti ustaarabu duniani gizo ajabu watoja na samaha nurenga wede mwenyezi shaweti weti dekina wede mwili warzali rais wahi dola mshao zahabat asatilo mdai L'audience est élevée. alors capitaine Souf
ya rais wa dola wando na sengelea harma shahiri ikao hatiwa ikao nge dena chef d'état major nde place yahe Abu Kamera devant la Constitution des Comores, de recevoir les ordres la plus haute distinction de l'Union des Comores. Son Excellence le siège d'Ali Assoumani, son frère, le chef d'État. Voici, matukufu, amanena rashudia Mheshimiwa Azali Assoumani mwenye naurenga ya amini usoni ya mahakama ya juu ya dola ya Komoro Ahisa Hamiliki Mbango wa Rais wa Eritrea. As we have been able to follow together, His Excellency Mr. Azali Assoumani has taken his oath before the Supreme Court of the Comoros and received from the hands of the Grand Chancellor of National Orders the highest distinction of the Union of Comoros. His Excellency Mr. Azali Assoumani has joined his armchair. Son Excellence Mr. Azali Assoumani, accompagné du colonel Youssouf Bidjadji, chef d'état-major de l'armée nationale de développement, passera en revue le détachement militaire déployé pour la circonstance et retournera à son poste. Kwezi Mheshimiwa Azali Assoumani aungana na jeshi la maendeleo soni la Komoro, Colonel Youssouf Bidjadji, kutokana na urenga zitosa za hao wanajeshi waliohadhiri. His Excellency Mr. Azali Assoumani, accompanied by Colonel Youssouf Bidjadji, Chief of Staff of the National Development Army, will review the military detachment deployed for this very auspicious occasion and return to his armchair. Ya Rais wa dola audungana dena ya mkuu wa hili jeshi la Komoro Youssouf Bidjadji wala umunisa imbawa ya jeshi ikao delio shwanzani koti zigelegele dezilio arma ya tribune zilo ezegrate zilo palo juhula honi saukaya si habari gazendeleao shaama huu gasi hule kirasmi sharanza imbetizeni masuliano hanyu ya viri haundo harma ze réseaux sociaux yode sharihati harma inti hatu ya Komoro arionao rais wa dola baada na utosi ya drapo ya Komoro ujuhena na uhea harma ile gari la mstahiki kama alada la he marais ikayao aminakini au shao le jimbo la taifa la riremo
Madeheli mjuao ni jimbo la taifa baada ya kuheziwa kama nao wanasho hatu wa hesha po bleu Madeheli mjuao rais wa daula au dungana tena mkuu wa hili jeshi la Komoro la maendeleo force de défense monsieur Oussouf Ijihad wanda unaovilia ye mbao ya hifadhi ya henti ya Komoro amonao ngari nao gari ngalindao hambavi aronao ima security wa mheshimiwa walidungu hemindu kama alada ndugu Hamada zinu zo sizo mashangazo wanruikao ngwajundao haruma ye stade omnisport ya hun maluzini hun Komoro ngona furahana bashasha okanamu waone ya rais koti na zigelegele ye mkuu wa daula ya Komoro Alain Donsman Ghazal waliona unkiwa haruma les tribunes latérales izo jamba kaongizo suite wakawira mu porto suite ngona ujilia haruma les tribunes officielles ikao desilona ezenyi jumbe balnambal zahe dunia ikao ziwasuli harma nchi hatu ya Komoro ngaro nao ima journalist ikao warengo haundo kena ukirikaya ima journalist ya Komoro watoka usoni ili haurengeza barzino ngabo wairefo ngabo fotografu wa rais wa daula kameramani wahe ngabo baadhi za majournalista ya hubonje ila hakikisha za habari zinu ortese kao television ya taifa ngoban waulo lo osonibabi yabo sisi karti wa shangavu oliho sira dokutukutu ikao ngasi hadhirban awendelea na utasona ezenjema rais wa dola ya Komoro wendo na uhudhuria ka atimizi mbao ya military kujohenda na uzuru ye ma officiel ani desenyi jumbe balnambal za rwasulia mbao za matangazo zote za huyo tibali wajao alima uleme ziteshele haruma ya hafla hii ndio maana kaunga bitir mandeno kaya ile radio majana wa majamani kwa maana gasibano hawe mwana majijer Buzo FM goban wabitao en direct tiao abia kaya yemhu wa he daula fashi haruma de garjiti ku filam stahili haudhuru le taifa kao de lijunga haruma eshwanza ya rabbil alamin gahume yao homa zimtukufu lonuo kelini gayo rikuwao lijoka na faida riwasili bozambili wao erikanda ngasinda ngarero nda londo kalima mandam ya bija juzi sema kati ya mandayani tizinji zakantin maskin rahanasi yengwaonda ngwao bozambili wao yesindera reda ritijinsa mkutamaya azina kimangari tijuminize nari ondo mizimu kebanu teka una mwando la usalama na amani ndani abingula utosi zingawa zote pia za kifadhi na jeshi Fransi kwa almaisho ya sana
tarehe 20 manao metra Agoda l'incontournable wanachama wa Kozefu wasiwa makatiani Agoda Lumpur wahe matangazo kutukutungwa wanu yavodoni soka ya ni mjundo harmo lemengu wa dunia na mdunge kutukutu Agoda Abdumze Tahir wajokabo hamuhashirishani nao ya rais wahe dola ikahatimizi kuangalia zigelegele koti zigelegele koti Mungu wa daula kauharawa kabisa mwanao Dabo maraba mechi mono rais wa dola zigelegele washe na waume mashababa dabo ni sawa ulimwengu wa dunia ukaya wamshangazao ni ho na tubaki hauaje waparwa ni rais majimbo ya watatu hatu na maendeleo na Komoro Mungu wahe daula urafiki watukufu walo karibu ni baro rasmi ikao rabo wakili wahe president wahe commission de l'Union africaine ngabo ya wakili ya francophonie ngabo ya wakili ya Ligue des États arabes ngabo na Hamad Ahmadi Bolero mwandishi jimla wahe Shekayo Shabaril Hind Garjoenda na udunga awasa inu zia hutba munasaba hena mnikao dora tekeleza. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre les discours et allocutions dans l'ordre déjà énoncé. We will now have the pleasure to follow the speeches and addresses in the order. Journaliste, ma reporter wa Komoro Info abodo ulisaya kaya ulimwengu wa dunia mwan ngari wa shimiao awafereshia ezembawa ikayao zoka harmo les réseaux sociaux
يا هاهي مرحبا منجي هنيئا يا هو كومور تفضل سماحة المفتي روناو إما ريبورتير وكومور إنفو ثوانو waluhu nukumur wajunro bonze wajulani hao wanwa shasha na jima no saya orteka live ngobano zembawa zonsi pia ngwa shahidi zao au muhira ibuki wa heja mkuu kwa ujo kulikia imakalima ya Abu Harma Udam Shash مفتي وهي جمهور السيد توخير بالسيد مولانا أهلي جمال الليل نقولوا نوتوا لكلمة له قبل لجمع بارونغوتي بيا وجن وتكفها تملوبان كما بوكايا رمضان كريم وثيابه كسعر رمضان تكف. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المقام السيد الرئيس المبجل حفظك الله ورعاك وسدد خطاك وجعلك ذخرا لهذه الأمة. حضرات السادة الأجلاء، السادة الوزراء، السادة السفراء، السادة أعضاء الهيئة الدبلوماسية والدولية، السادة ممثلو الجمعية العمومية، السادة ممثل الوحدة الأفريقية، السادة ممثل الجامعة الدول العربية، أيها الجم الغفير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا التاريخ يعود إلى مجراها التاريخ. لأن منيو التاريخ غير دياو وحرما إما يندليا هاو يكي تاريخ. السيد الرئيس هلدنا له أمة وكمور يكون كذا من هزهاو وسليمان غاريو فريشياو غاريو مبيو باو روانجيما ونروامني كذا من هزينو نيزم واقع عليه وشيلوزي وسيليشي أوبا وكيفتي مناوي وحرمه وسيليشا زمان غاريو فريشياو أمة غاريو فريشياو وأمة ينقودين دبيري نجاو حرمي تاريخ ونادى مديونو وزي شهودية ليو نغسيبان الوسيلي ني أمانة أمانة لو ترتيب وسيلاشا ابن قيامو عداني غاري فريشياو وأمة وهي مساكم يا بيلي غاري فريشياو سيد الرئيس هو أمين وانيكيوا غاري فريشياو لو شكرية ونادم ولا بونتي إلي واجي وكيبة مناسي وشهودية التاريخية. سيد الرئيس، أيها الجم الغفير، حيناتي كن دنيا إبيري حرم تاريخيينجي ونودينجي رخيري رتابو بازون تبيا زوكا شايو اللي عتميزو التاريخ إجايتي وكا نجيكازو كيف إزابيرا يعني سيون كده ونماني وهي هانسي ميسينجي نشريعة نمدونغانو وهي سي ندولة إيجو كانت دائما إيكاو إنا وجوه جاتينا إيكانا كانت زيرو شا يودونغا ميسينجي يا جيسا كم تاريخ اليوم وهرمكم تاريخ اليوم وهرمكم الوسيليو ليو بعدها ما يا يوتيبيا هني نمنا يا بيرا شا انتي هورو الى درجه نرجي دبلوبي نسي دبلوبي هذه جاجه لازم يوصلي اكمل ليو إيكي عرما دبلوبي نفتريا يابو دورن كذا معنا هاينا تدون تبيا هاينا يا سوما يا رمي علم يا هاي هاينا مبيدي هاينا ولونا علمك وتبيا وتنغنيه إيلي ريهاتي المشيني يا هيك يوندي تاريخ رابي ريدوالو إيكا مراتو دي سنفان دورن كم فانم أو مو
Gazeti leo na regesi ya Faransa ikao wanachanganya nao amale au staarabu rumiao eloya hao alwe marembo wabiliwana tarehe hii shao kipi wa Faransa wakubaliuka Napoleon ne akaongea henti sharia ne misingi ya Faransa heni ajabu kutotibisha huduma misingi ya katana dero wa hakadha ambassador Amerika Lulaban Abraham Lincoln wa Amerika yakata yageye misingi ya Amerika hata ikai eni ajaleo kuti abo leo au fobi haku oriwasi wa alme tarehe yauka wa Komoro wa wasili ila leo alikakuja oribomkade wa hati emisingia nume ni sharia ya nume ya daima al-abad ya intinu ila minaruko ma alamaha ya jena wadoka huja ujoda misingi ya hatiwa ya kaati hele ujaliwa ujodibisha hedi jo huja na huwa huo ekena roho yo hada ushahidi taunu sabati roho kuhulu lemuni hamaspo Komori kama tishata miongoni mwa tiboko lazima tikawa Ahmed Sport sha ikahama riro sana riro shekeza rirandisha abona tukaya na tele ya daula ya uoneza umuhimu wa Sport wa Ahmed Hill awoleo au shahide tarehe artia msingi wa daima tabana ufanyiha msingi wa sawa wa tele shendo hujodibisha ya saya na ya saya namna ya hutagifu wa emege wakati amadau tabana mrumoko yeuka hune wa harmaiti abadan hauka wakati wa utia misingi na ujenga eti ina mrungurumio elimu ya haina soma kabati mroka hule shawa na adam wote pia ufunga mata jamban bijam wasafan bisab wakaratima haradima na fikra nzima hauka wao wazo waiheti ya huwa na adamu wagodunga mimi nga shanga motere malakona ndari dakata hii endelea si waislamu abaga atende agana mana adam khalifa abda gamba yajalkum khulafa abda gamba uka mimi wanilio adam waibaqli na fikra na ustaarabu na ilmu awali wakadao misingi igorifaya inshallah bahati njema ile yom tumengumili au mwezi wa Ramadhani ikawe masuala leo leitu litarajiwa hapo Lailatul Qadr kama leo mwezi mwemanza kutoka mwezi wa Ramadhani Lailatul Qadr ikeja ngozi za leo kwa hanse misingi ya leo batumura mroko ye ahli ye kafab wa ushinda ya ridwalie ina kingio na al-Imam al-Ghazali ikao ye mwadimi ikao ye mustaarabu ikao ye shujaa na ngombe yao at-tawfiqi wa ridha min Allah واخيرا ارفع اكف الضراع مبتهلا الى الله جلت قدرته ان يعز جمهوريه جزر القمر بالخير والبركه والسرور والرفاهيه مستقبلا باسم وزاهر وينور عليها علمها بالخير والتقدم والحضاره والابتهال ويعم على جميع العالم الاسلامي بالخير والعالم اجمع وسلام الله عليكم والعفو. مرحبا سماحة المفتي الجمهور غارجوك ربيسا Mheshimiwa Hamad Ahmad Bolero mwanzishi jumla wa heshikawe Shabarini yaje yeye natekeleza hotuba ya haya. Tafadhali. Monsieur le Président de l'Union des Comores et Madame Azali Assoumani, Première Dame,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Son Éminence le Grand Mufti de la République, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, Monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale du développement, mon colonel, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, Madame la vice-présidente de la République unie de Tanzanie, Madame la vice-première ministre de la République de Maurice, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Madame la ministre désignée de la République des Seychelles, Monsieur le représentant coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Monsieur le représentant de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement les autorités de ce pays, y compris les services en charge du protocole et de la sécurité des dispositions prises pour l'accueil et les conditions excellentes d'organisation de cette cérémonie d'investiture. Mesdames et Messieurs, c'est un symbole pour la Commission de l'Océan de s'exprimer aujourd'hui par l'envoi à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de son Excellence le Président de l'Union des Comores. J'y vois en effet un symbole qui dépasse et de loin les simples enjeux politiques du moment. L'homme moderne ne peut avoir une seule allégeance. Ce rationalisme-là, importé de la conception laïque de l'État-nation occidental du XXe siècle, n'a pas cours chez nous. Nos légitimités et nos enracinements sont multiples. L'engagement public aux Comores commence à l'échelle du village. Il se développe dans chaque île et s'épanouit enfin à l'échelle du pays, sous le regard du Créateur, maître de l'univers. Mais cette chaîne ininterrompue de responsabilités locales et nationales ne saurait marquer l'alpha et l'oméga de l'action publique. Il est en effet un autre échelon qui fait le lien entre un pays et le monde. Nous sommes citoyens de nos pays dont nous sommes légitimement fiers, mais nous sommes aussi des éléments d'un ensemble plus vaste que nous portons en nous et par notre histoire et pour notre futur. L'Indiano-Océanie, puisque tel est le beau nom de notre région, est en effet un espace d'échange et de solidarité profondément humaine et enraciné dans l'histoire, la psychologie et la culture de nos îles. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, en m'invitant à m'exprimer aujourd'hui lors de cette cérémonie d'investiture, vous avez démontré que la Commission de l'Océan Indien n'est pas un corps étranger que l'on réunit une fois par an, le temps d'adopter une déclaration et de faire une photo de famille sous l'œil bienveillant de nos partenaires au développement. La Commission de l'Océan Indien est notre famille, la maison commune, l'espace de réflexion et d'action qui dépasse le cadre limité de nos îles et de nos États membres pour nous projeter dans une communauté plus large et pour répondre aux grands défis auxquels des États seuls ne peuvent faire face. C'est cela le message que vous m'invitez, Monsieur le Président, à exprimer aujourd'hui en cette journée historique pour notre pays. C'est dire que notre espace d'échange et de partage œuvrera toujours aux côtés de l'Union des Comores pour le renforcement et la consolidation de son unité archipélagique, socle de son développement économique et social. La Commission de l'Océan Indien réitère son entière et totale disponibilité à accompagner toutes les initiatives engagées en ce sens. Il y va de l'épanouissement et du rayonnement de l'Indiano-Océanie comme zone de paix, de complémentarité, de développement harmonieux et durable. C'est sur cette note d'espérance que je voudrais clore mon propos en souhaitant au président Azali Assoumani
un mandat d'espérance partagé pour tous. Je lui adresse dans cet esprit les pensées respectueuses et fraternelles de la Commission de l'Océan Indien et de ses États membres, c'est-à-dire Maurice, Madagascar, les Seychelles et la France, et je vous remercie. لنفسي الدستور وياهي منجشي وهي يسوي Excellence أحمد أمادي بوليغو. ندعو سعادة السفير صالح ميلود صهبون ممثل جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الإفريقي للقاء خطيبتكم. تفضلوا. أرناو ضمانة جملة وهي زي عرب ونناو توا الوكيشن هاي يعني تذكروا ياهي ulimwengu wa dunia imakachano wahisiu ukae بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنه يوم جميل في بلد جميل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فخامة الرئيس غزالي عثمان، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، يسعدني في البداية أن أتوجه باسم جامعة الدول العربية بخالص الشكر إلى بلدنا جمهورية القمر المتحدة على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه المناسبة الهامة لتنصيب فخامة الرئيس غزالي عثمان. ما شاء الله ما شاء الله. ويشرفني أن أنقل إلى الشعب القمري الحبيب وإلى فخامة الرئيس التهنئة الحارة من معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي كلفني مبعوثا شخصيا له، والذي لولا ارتباطاته المسبقة والملحة لكان أحد المشاركين شخصيا في هذه المناسبة الهامة. السيدات والسادة، لقد واكبت جامعة الدول العربية هذا البلد العظيم منذ انضمامه إليها في مطلع تسعينات القرن الماضي، وكانت ولا تزال داعمة بقوة لمسيرته التنموية وحريصة على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه وسيادته الإقليمية، وعلى الهوية القمرية لجزيرة مايوت التي تعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ما شاء الله لدعم مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأنها حتى تعود إلى حاضنة الوطن الأم. ما شاء الله. لقد عملت الجامعة أيضا على دعم ومساندة المبادرات الوطنية القمرية التنموية منها والسياسية، ولعل آخرها الحوار الوطني مطلع عام 2018، وشاركت بفاعلية في عدد من مناشطها، وانضمت إلى منظمات أخرى مخلصة لمراقبة الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مارس من هذا العام. السيدات والسادة، إن جمهورية القمر المتحدة وهي تشهد تنصيب رئيسها اليوم تبدأ مرحلة جديدة وهامة في تاريخها ستقودها بإذن الله تعالى وبفضل الحكمة والحنكة
إلى مزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وإلى السير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات هذا الشعب الأبي وولوج بلاده إلى مصاف الدول الصاعدة، وهو أمر ليس بصعب أو بعيد في ظل تضافر جهود كافة أبناء الشعب القمري رجالا ونساء وشبابا وقيادته في الحكومة والمعارضة، ووضع مصلحة الوطن الغالي فوق أي مصالح أخرى. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، أؤكد لكم مجددا وكما في مناسبات عديدة سابقة بأن منظمتكم جامعة الدول العربية بيتكم، بيت العرب، ستواصل وقوفها ودعمها لهذا البلد العظيم وشعبه وقيادته، وسوف تكون حاضرة معكم في سيركم نحو مواصلة جهود البناء والإعمار، والتي مع الإمكانيات البشرية والطبيعية التي حباكم بها الله ستكون ممكنة ويسيرة. في الختام أسأل الله تعالى أن يوفقكم فخامة الرئيس في مهامكم، وأن يبارك في هذا البلد الطيب، وأن يجعله بلدا آمنا ويرزقه من الثمرات، وأن يحفظه عزيزا منيعا كي يواصل السير نحو التقدم والرقي. عاشت جمهورية القمر المتحدة وعاش شعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أني وليه إكمور نتسكي سلام. شكرا سعادة السفير. وإشليا. Nous allons à présent inviter Son Excellence Malik Sarr, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, à bien vouloir s'adresser à l'assistance. Mheshimiwa Al-Imam Ghazali Yashimura kao inji harma e kanun ya Afrika na ulimwengu wa dunia. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais, au nom de Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, adresser mes chaleureuses félicitations au président Azali. Je voudrais saluer le peuple comorien et je voudrais remercier les autorités pour toutes les dispositions prises pour notre accueil et installation depuis que nous sommes en terre comorienne. Monsieur le Président, nous prions Allah le Tout-Puissant de vous accorder santé et force au service de votre pays, au service des Comores, au service de votre bien commun. L'Union des Comores et l'OIF entretiennent d'excellentes relations de longue date. Ces relations se sont renforcées depuis 2016 après le 16e sommet de la francophonie en océan Indien tenu à Madagascar et également depuis l'implantation du bureau régional pour l'océan Indien basé à Antananarivo. Depuis, nous avons œuvré avec les différents acteurs comoriens pour une vie politique apaisée, conformément à la déclaration de Bamako qui fixe l'action politique de l'OIF pour la promotion de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. C'est dans cet esprit que Madame la secrétaire générale avait dépêché une mission exploratoire avant l'élection présidentielle. Cette mission a permis à notre organisation
de rencontrer les autorités politiques, la Commission électorale nationale indépendante et la société civile. Partout, le message de l'OIF a été le même. L'OIF appelle à des élections apaisées dans le respect de la souveraineté de l'Union des Comores. Nous sommes heureux de l'aboutissement et de la fin du processus électoral présidentiel et je voudrais ici réitérer notre message. Nous sommes disposés à poursuivre notre accompagnement pour consolider la démocratie comorienne. Nous sommes disposés à renforcer la coopération au bénéfice de l'épanouissement du peuple comorien. Mon bureau a reçu des instructions fermes de Madame la Secrétaire générale. Aussi, Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous assurer de notre total engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre du programme pour l'émergence de l'Union des Comores. Nous vous encourageons, Monsieur le Président, très fraternellement, à poursuivre le dialogue politique et l'apaisement pour votre sens très élevé de l'État et de la nation comorienne. Vive la coopération entre l'Union des Comores et l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention. I now have the pleasure to invite Her Excellency Mrs. Hawa Ahmed Yusuf, representative of the chairperson of the African Union Commission, to kindly deliver a speech. Madihiri. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Madame la Première des Comores, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union, Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la COI, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Madame et Messieurs les ministres, Madame le gouverneur de l'île autonome de Gezija, Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Excellence le Grand Moufti, Excellence Monsieur le représentant de l'OIF, Excellence Monsieur le représentant de la Ligue arabe, Mesdames et Messieurs les élus, députés, maires et conseillers insulaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux et régionaux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en bon rang et qualité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi de revenir aux Comores et de prendre la parole au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence, Monsieur Moussa Faki. À l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture du président de l'Union des Comores, Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani. Je voudrais, au nom de l'Union africaine, féliciter et remercier le président de l'Union des Comores de l'invitation à cette cérémonie d'investiture et de l'accueil chaleureux du peuple comorien reçu dès notre arrivée dans cette belle île. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'investiture du président Azali coïncide avec la célébration de la journée de l'Afrique le 25 mai hier, célébrée sur l'ensemble du continent. Une commémoration qui nous rappelle les principes et valeurs de notre organisation
continentale. En effet, l'Union africaine encourage toujours le dialogue et la prise des mesures privilégiant le renforcement de la confiance entre les parties prenantes pour la cohésion sociale afin d'assurer la stabilité des institutions et l'évolution démocratique en Afrique. Mesdames, Messieurs, ce mois béni de Ramadan est un mois de paix, de rapprochement, de pardon, de tolérance. Et l'Union africaine note avec intérêt la volonté de son Excellence le Président Azali au dialogue avec les acteurs politiques comoriens. Nous espérons que tous les hommes et femmes politiques de ce beau pays pourront se rapprocher, se concerter, dialoguer, assurer la sécurité, la stabilité et le développement du pays. En ayant à l'esprit les attentes vitales du peuple comorien qui espère vivre dans un environnement apaisé et non secoué par des crises et une instabilité politique. En tant qu'organisation continentale, nous réaffirmons notre disponibilité à y contribuer sur la base de nos textes fondamentaux. Mesdames, Messieurs, la cohésion nationale est très importante pour le développement d'un pays. Nous espérons que tout le peuple comorien sera aux côtés du président, son Excellence Azali, pour construire le pays et relever tous les défis actuels des Comores. Avec une détermination, je suis sûre, chers frères et sœurs comoriens, vous pourrez réaliser vos ambitions et faire des Comores un pays paisible et émergent. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon discours, je voudrais formuler, au nom du président de la Commission de l'Union africaine, toute ma gratitude au peuple et au président Azali et leur souhaite mes meilleurs vœux de succès, et à tous les musulmans, je leur souhaite bon Ramadan, bonne fête de fin de Ramadan. Vive le peuple comorien. Marhaba Manji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulil aam wa antum bil khair. Barakallah. Merci, Excellence. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous invitons le groupe artistique dirigé